So dear students, welcome again. And আজি আমি যিখিনি আমাৰ ট্ৰাইগোনোমেট্ৰিৰ বাকি আছিল সেইখিনি সম্বন্ধে ডিসকাস কৰিম. So in our last class what we had studied about the formula sin a plus b, which was sin a cos b plus cos a sin b, cos b plus cos a sin b. Next formula was our for next formula was for sin a minus b, that was sin a cos b minus cos a sin b. Then the third one was cos a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. And the fourth one was for cos a minus b, that was cos a cos b plus sin a sin b. মই মনত ৰাখিব কেনেকৈ দিছিলো যিকেটা সাইনৰ ফৰ্মুলা থাকে যেনে sin a plus b বা sin a minus b ৰ ফৰ্মুলা কেটা কেনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰত আহে sin a cos b, sin cos next cos sin. So easily লিখিব পাৰা sin a plus b হ'ব sin a cos b, cos a sin b থাকিব. সাইনৰ যদি প্লাসৰ সূত্ৰ হয় মানে sin a plus b হলে মাজত প্লাস থাকিব আৰু sin a minus b হলে মাজত মাইনাস থাকে. ফৰ্মুলা মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মনত ৰাখিবা. নেক্সট cosৰ ফৰ্মুলা কেটাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হয় cos একেলগে থাকিব, নেক্সট sin একেলগে থাকিব. সো আমি cosৰ ফৰ্মুলাত মনত ৰাখিব লাগিব যদি cos a plus b হয় মানে প্লাসৰ ফৰ্মুলাত মাইনাস থাকে আৰু মাইনাসৰ ফৰ্মুলাত প্লাস থাকে উল্টাকে. সো cos a plus b ফৰ্মুলা কি হয় cos a cos b মাইনাস থাকিব, sin a sin b হ'ব আৰু cos a minus b হ'ব cos a cos b plus sin a sin b. After that what we have derived, আমি derive কৰিছিলো, we had derived the formula for tan a plus b. Tan a plus b was equal to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Then the next formula was of tan a minus b, that was tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. Then we tried out to find the formula for sin 2 theta, and sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. In terms of tan theta, sin 2 theta can be written as 2 tan theta divided by 1 plus tan square. Next formula was for cos 2 theta. Cos 2 theta is equal to your cos square theta minus sin square theta, or someone may write it as 2 cos square theta minus 1 or 1 minus 2 sin square theta. And in terms of tan theta, cos 2 theta will be 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. And what was tan 2 theta? Tan 2 theta was 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Okay, এইকেইটা আমি লাস্ট ক্লাসত পঢ়িছিলো. sin 2 theta tan theta কি লিখিব লাগিব 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. cos 2 theta হ'ব 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. And tan 2 theta হ'ব 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Okay, এইখিনি লাস্ট ক্লাসৰ নোটস আছিল. নাও আমি এতিয়া চাও sin a plus b আমি জানো আৰু sin a minus b is known to us, that is sin a cos b minus cos a sin b. Okay, now on adding them এই দুইটা যদি আমি both side add কৰি দিও, if we add both side then this side will be your sin a plus b plus sin a minus b will be equal to sin a cos b plus sin a cos b will give you 2 sin a cos b. Clear? So this will be 2 sin a cos b, and plus cos a sin b and minus cos a sin b will get cancelled. Okay, so আমি ইজিলি ক'ব পাৰো, মুখে মুখেও ক'ব পাৰো sin a plus b plus sin a minus b. sin a plus b কি আছিল sin a cos b plus cos a sin b. sin a minus b আছিল sin a cos b minus cos a sin b. যেতিয়া দুইটা এড কৰি দিম প্লাস মাইনাস কাটা যাব, cos a sin b টো থাকিব sin a cos b দুবাৰ যোগ হ'ব, so 2 sin a cos b হ'ব. ক্লিয়াৰ? so now let আমি ধৰি ললো let a plus b is equal to x. a plus b মানে মই ধৰি ললো x. okay, and a minus b is supposed to be y. okay, now এইটো যদি আমি কনসিডার কৰো, if we consider a plus b and a minus b like x to be x and y, then what will we get after addition? This will give on addition twice a, and this will be x plus y. So x plus y will be twice a. From here we can write that a can be written as x plus y by 2. Okay, so this is clear to us. Now
if we subtract the second one from the first one, যদি আমি প্ৰথমটোৰ পৰা সেকেন্ডটো বিয়োগ কৰো তেতিয়া আমি কি পাম a plus b minus a, এটো minus into minus will be plus b, so plus a minus a কাটা যাব যেতিয়া বিয়োগ কৰি দিম, so ইয়াতে থাকিব twice b will be equal to x minus y. So from here we can write that b will be x minus y by 2. So this is known to us. So now easily আমি লিখিব পাৰিম, ওপৰৰখিনি মই মছি দিছো। So ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো চাবা, sin a plus b plus sin a minus b can be written as sin a plus b was supposed to be x, so sin a plus b can be written as sin x. Clear? Now sin a minus b can be written as sin y, as a minus b is considered to be y. Okay, so this is sin y. Next is equal to 2 sin a. So whenever we consider a plus b to be x and a minus b to be y, then what will be a? A can be written as x plus y by 2. So we can replace the a by x plus y by 2, and cos b can be written as cos b was your x minus y by 2, so x minus y by 2. So this is the first formula for today. Sin x plus sin y, half angle formula. These are called half angle formulas. So sin x plus sin y is your 2 sin x plus y by 2 into cos x minus y by 2. Clear? So now মই এতিয়া কি কম তোমালোকে মন দি শুনিবা। তোমালোকে এনেকে লিখি লবা sin a plus b, যেনেকে লিখিছিলো আগৰ প্ৰবলেমটোত sin a plus b লিখি লবা sin a cos b plus cos a sin b। নেক্সট লাইনত তোমালোকে লিখিবা sin a minus b, তাক লিখিম sin a cos b minus cos a sin b। আফটাৰ দ্যাট আগৰবাৰত যোগ কৰিছিলো এইটো প্ৰবলেমত, এতে যোগ কৰিছিলো। নেক্সট তুমি কি কৰিবা, প্ৰথমটোৰ পৰা সেকেন্ডটো মাইনাস কৰি দিবা। দ্যাট মিন্স what you have to do, you have to subtract the second one, that is sin a minus b from sin a plus b. Okay, then what will be the left hand side will be sin a plus b minus sin a minus b. Do it yourself. Okay, just তোমালোকে বহি লবা আৰু কলম লবা, নিজে ট্রাই কৰিবা। sin a plus b minus sin a minus b থাকিব যেতিয়া বিয়োগ কৰিম, আৰু রাইট সাইডত কি থাকিব, what will be on the right hand side থাকিব sin a cos b plus cos a sin b, মাইনাস কৰিম ন, minus sin a cos b, next minus cos a sin b আছিল কিন্তু মাইনাস এ মাইনাস হৈ যাব plus cos a sin b. সো এবাৰ থাকিব এইটো সাইডত, যেতিয়া আমি সাবট্ৰাক্ট কৰি দিম সেকেন্ড ফৰ্মুলাটোৰ ক্ষেত্ৰত, তেতিয়া আমি পাম কি, ইয়াতে যদি আমি মাইনাস কৰি দিও নেক্সট ফৰ্মুলাটোৰ কাৰণে, তেতিয়া আমি পাম ইয়াতে 2 cos a sin b পাম। তোমালোকে এইটো বস্তু কৰিবা and show me. Okay, সেম স্টাইলত তোমালোকে সাবট্ৰাক্ট কৰি জাস্ট ৰিজাল্টটো লিখিবলৈ চাবা। ক্লিয়াৰ ন? সো তেতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটোৰ সহায়ত কি লিখিব পাৰিম তোমালোকে চাবা, a plus b, বাকিখিনি সেম, a plus b কি জায়গাত x লিখিম, a minus b ৰ জায়গাত আমি লিখিম y। নেক্সট এটো 2 cos a sin b হ'ব, সো ইয়াক লিখিব পাৰিম 2 cos a means your x plus y by 2 and b is your x minus y by 2. Clear? Okay, so eketa formula, itu formula behave kori, especially this formula you try yourself to find out. Okay, আমি কি কৰিম, sin a plus b লিখিলম, next sin a minus b লিখিলম, then minus কৰিম, easily বাকিখিনি সেম হ'ব। তোমালোকে কৰি মোক দেখুৱাবলৈ ট্রাই কৰিবা। Now moving to the next formula. So next for the next formula we have to write cos a plus b. So cos a plus b is your what? Cos a plus b is your cos a cos b, cos a cos b, আৰু ইয়াতে প্লাস আছে, মই কৈছিলো cosৰ ফৰ্মুলাত মাইনাস আহিব, cos a cos b minus sin a sin b. So this is known to us. Now cos a minus b is your cos a cos b, cos a cos b plus sin a sin b. Okay, so now if we add these two, so on addition this will become cos a plus b plus cos a minus b, and in the right hand side it will cos a cos b plus cos a cos b, so this will become 2 cos a
cos b. Clear? And plus sin a sin b and minus sin a sin b will be cancelled out. Okay. So now same style. Now let a plus b is x and a minus b is y. A plus b is considered to be x and a minus b is considered to be supposed to be y. Then a will be x plus y by 2 and b will be x minus y by 2. So if we write it here, so this will become cos x plus a minus b is your y. So cos y is your 2 cos. A means your x plus y by 2 and b means your x minus y by 2. So this is clear. So what will be the next formula? Just think yourself. Ki koriba lagibo ami jeneki sin out korisilo etu ami jog kori disu. In the next formula, to find out the next formula, what you have to do, you have to subtract the second one from the first one. Then what will you get? Cos a plus b. Here it will be minus cos a minus b. Then yate jodi ami subtract koru, in that case cos a cos b aru cos a cos b minus cos a cos b cancel jabo. Yate minus ase aru itut minus kori dile etu plus a minus minus hoi jabo, tane minus sin a sin b aru minus sin a sin b ki thakibo jodi ami subtract kori diu. Subtract korile ami pam ki mo side ote likhi disu cos a plus b minus cos a minus b will give you, just try to find this, minus 2 sin a sin b. Clear? Etu ami easily pai jam. So from here just write cos x minus cos y will be equal to minus 2 sin x plus y by 2 and sin x minus y by 2. So ami here pora keita formula palu eneko half angular 4ta formula palu and we have to memorize it. This formula should be in our memory forever. Amar khodai monot robo lagibo. Okay. So memorizing techniques. Just ami memorize keneke korim, simply সেই সম্বন্ধে অকনমান try কৰো. Formula কেটা তো আমি গমেই পালো, derivation is already known to us. Just now what will we try? We will try to remember the formula. Okay. So আমি 4টা formula পালো. 4টা formula আমি কি পালো সেই বিষয়ে আমি লিখো আৰু কেনেকে মনত ৰাখিব যত্ন কৰিম তোমালোকে চাবা. So the first formula was for sin a plus sin b. So this was the first formula, is equal to. Next formula was for sin a minus sin b. This is the second formula. Third formula was for cos a plus cos b. And the fourth formula was for cos a minus cos b. Now we have to remember the four of the formulas. So we have to remember all the formulas. Okay. So now তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে যে প্ৰতিটো ফৰ্মুলাতে 2 থাকে, 2 থাকিব. Just remember cos a minus cos b ফৰ্মুলাটোত আগত minus 2 থাকিব. যেটো cosৰ minusৰ ফৰ্মুলা এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰৰ তাত 2 ৰ আগত minus থাকিব. Clear? Now সাইনৰ ফৰ্মুলা বিলাক যিকেটা পেৰেন্ট ফৰ্মুলা আছিল, পেৰেন্ট ফৰ্মুলা মানে বুজিছা না, জৰ পৰা একেটা ডিৰাইভ হৈছে সেই ফৰ্মুলা কেটাৰ কথা ভাবিব চোৱা. sin a plus b, sin a plus b কি আছিল? sin a cos b plus cos a sin b. সাইনৰ ফৰ্মুলা বিলাকত কি আছিল? যেতিয়া প্লাস আছিল লেফট সাইডত, যেতিয়া প্লাস আছিল ৰাইট সাইডতো প্লাস আছিল. কি কৈছো মই বুজি পাইছা? sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b. আৰু sin a minus b was sin a cos b minus cos a sin b. So sin or left side যেটো sin থাকে right side তো same sin. Okay. cos এর ক্ষেত্ৰত উল্টা আছিল, cos a plus b এর ফর্মুলাত মাইনাস আইছিল, cos a cos b minus sin a sin b. আৰু cos a minus b কি আছিল? cos a cos b plus sin a sin b. আৰু sin এর ফর্মুলাৰ স্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা আছিল? sin cos একেলগে থাকে। আৰু cosৰ ফৰ্মুলাত কেনেকুৱা আছিল? cos একেলগে থাকে, sin একেলগে থাকে। সো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগে যিকেটা সাইনৰ ফৰ্মুলা আগৰ দৰেকে কৈছো মই, সাইনৰ ফৰ্মুলা কেটাৰ এনেকুৱা কেটা স্ট্ৰাকচাৰ হয়, এটা sin থাকে আৰু এটা cos থাকে, কাৰণ সাইনৰ পেৰেন্ট ফৰ্মুলা কেটা sin cos টাইপ আহে। ইয়াতেও সেম sin cos টাইপ আহিব। আৰু cosৰ ফৰ্মুলা কেনেকুৱা আহে? হয় cos থাকে, নহয় sin থাকে। সো cos a plus b মনত ৰাখিবা, দুইটা cos আহে আৰু cos a minus b দুইটা sin আহে। এনেকে লিখিবলৈ যত্ন কৰিলে তোমাৰ এবাৰতে মনত ৰৈ যাব। এতিয়া চোৱা ইয়াতে sin a plus sin b, sin a plus sin b, sinৰ কোনটো ফৰ্মুলাত প্লাস আহে? মানে ইয়াতে প্লাস আছে ন, সো sinৰ a plus b প্লাস আহে নে a minus b প্লাস আহে?
sin a plus b ফৰ্মুলাত প্লাস আহে সো ইয়াতে প্লাস চিন আছে ন সো সাইনৰ লগত দিলু a plus b by 2 ইয়াতে প্লাস আছে cosৰ কোনটো ফৰ্মুলাত প্লাস আহে cosত যেতিয়া মাইনাস থাকে তেতিয়া প্লাস আহে সো ইয়াতে a minus b by 2 লিখিম ক্লিয়াৰ নাও সাইনৰ সো ইয়াতে মাইনাস আছে ইয়াতে সাইনৰ পিছত তানে মাইনাসৰ ফৰ্মুলা দিব লাগিব মানে a minus b by 2 cosৰ কেতিয়া ফৰ্মুলা মাইনাস হয় যেতিয়া cosত প্লাস থাকে তেতিয়া মাইনাস হয় তানে a plus b by 2 ইয়াতে cos a plus b দুইটাই যে এটো cos আছে সো এটা a plus b by 2 হ'ব ক্লিয়াৰলি এটা a minus b by 2 হ'ব সিম্পল সাইনত যে এটো দুইটাই সাইন আছে এটা a plus b by 2 হ'ব লাগিব আৰু এটা a minus b by 2 হ'ব লাগিব সো আমি গোটেই কেইটা ফৰ্মুলা আমি we can remember all the formulas clearly okay আমি এনেকে মনত ৰাখিম so now আমি হেকেটা ফৰ্মুলা পালো now half angular আৰু কিছুমান ফৰ্মুলা আমি নিজে নিজে বনাব পাৰো just try to understand sin 2 theta was like what 2 sin theta cos theta okay now if 2 theta is equal to a if we consider 2 theta to be a then theta can be written as what a by 2 so 2 theta জায়গাত যদি আমি a লিখো sin a that can be written as 2 sin theta will be then a by 2 if 2 theta is replaced by a then theta should be replaced by a by 2 so cos a by 2 clearly we can write it like this so simply আমি কি বলি লিখিব পাৰো sin theta কি বলি লিখিব পাৰো 2 sin theta by 2 cos theta by 2 ইয়াত যদি বুজিবলৈ অসুবিধা হয় তোমালোকে এনেকেও ভাবিব পাৰা ইখিনিলে বুজি পাইছা এটো এটা ফৰ্মুলা হিচাপত মনত ৰাখিব লগিয়া দৰকাৰ নাই ইয়াক এনেকেও কিছুমানে ভাবিব পাৰে বলা sin theta আছে তানে 2 into theta by 2 কি ষ্ট্ৰাকচাৰ পৰে আছে sin 2 theta তানে 2 sin theta মানে theta by 2 আহিব cos theta by 2 আহিব ক্লিয়াৰ সেই ধৰণে cos 2 theta মানে আছিল cos square theta minus sin square theta সো যদি cos theta থাকে তেতিয়া আমি কি লিখিম cos square theta by 2 minus sin square theta by 2 similarly 10 ত যদি লিখিব লাগে সেই একে ধৰণৰ হ'ব sin 2 theta মানে কি আছিল 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta ইটো আছিল না নাই সো যদি আমি theta by 2 লিখিব লাগে তেতিয়া কি লিখিব লাগিব sin theta is equal to 2 tan theta by 2 1 plus tan square theta by 2 similarly for cos theta we can write it as cos theta is equal to 1 minus tan square theta by 2 divided by 1 plus tan square theta by 2 okay so now moving to the next topic let's try to find out the formula for sin 3 theta okay now we are moving towards sin 3 theta so sin 3 theta this can be written as sin 2 theta plus theta clear so this is in the form sin a plus b so this is sin a cos b plus cos a sin b clear so etu a buli hoba etu b buli hoba tane kele ko ase sin a plus b hoyase so ami likhibo sin a cos b plus cos a sin b so this formula is of sin 3 theta so gotehini sin ole convert korim ami last so sin 2 theta ase this can be written as 2 sin theta cos theta because sin 2 theta is 2 sin theta cos theta agore eta cos theta ase so into cos theta plus cos 2 theta sin or terms of ki likhibo pari tinta dhone cos 2 theta ka ami likhibo paru there are three ways to represent cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta 2 cos square theta minus 1 or 1 minus 2 sin square theta so here we will use the formula for cos 2 theta as 1 minus 2 sin square theta as the formula is of sin 3 theta so into sin theta clear so now this becomes 2 sin theta into cos theta will be cos square theta plus 1 into sin theta is sin theta minus into plus will be minus 2 sin square theta into sin theta will be 2 sin cube theta so clear ekinile so next in the very next step cos square theta is replaced by 1 minus sin square theta as we all know that 1 minus sin square theta is your cos square theta plus sin theta minus 2 sin cube theta clear no so now
this becomes 2 sin theta minus 2 sin theta into sin square theta is 2 sin cube theta plus sin theta minus 2 sin cube theta. So I think this is clear to you. So 2 sin theta plus sin theta will be your 3 sin theta minus 2 sin cube theta and minus 2 sin cube theta. Duita mili kiman hobo? Minus 4 sin cube theta. So clearly this is the formula for sin 3 theta. Okay. This is the formula for sin 3 theta. Now your homework is to find the formula for cos 3 theta. So to find cos 3 theta, what will you write? Cos 3 theta is equal to cos 2 theta plus cos theta. So this is in the form cos A plus B. So write cos A cos B minus sin A sin B. So this will become cos 2 theta into cos theta minus sin 2 theta into sin theta. So try to change all the terms into cos. Okay. Formula to tumaloke uliai mok pothia diba. Okay. So now the next topic is our multiplication theory. Multiplication formula. Multiplication at ki hoy ami sao. Specially sin A plus B into sin A minus B. Sin A plus B into sin A minus B. Okay. So yata ami ki koribo lagibo? Yak ami likho sin A plus B is your sin A cos B plus cos A sin B. Clear? And sin A minus B is your sin A cos B minus cos A sin B. Okay. So this is in the form A plus B into A minus B type hoy ase na. Yak jodi A buli hoba etu A ase, yak jodi B buli hoba yate B ase. So it is in the form A plus B into A minus B. So this can be written as A square minus B square. So A square means sin A cos B whole square minus cos A sin B whole square. So this is your sin square A cos square B minus cos square A into sin square B. So clear? So sin or G to formula to ase soboke sin ole convert koribo jao. Sin square A cos square B is equal to 1 minus sin square B, as sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Yate cos square exchange kori diu, ki boli likhim 1 minus sin square A into sin square B. Clear? So this is your sin square A into 1 is sin square A minus plus minus hobo sin square A into sin square B. This is again minus 1 into sin square B. So this is minus sin square B. This is minus into minus plus sin square A into sin square B. So plus sin square B and minus sin square B will get cancelled. So the remaining terms will be sin square A minus sin square B. So clearly we can write sin A plus B into sin A minus B is equal to sin square A minus sin square B. Now the third homework for today is to find the formula for cos A plus B into cos A minus B. This is your third homework for today. Cos A plus B into cos A minus B. Try to find out yourself, and at the last step, try to change the terms which is in sin into corresponding cos theta cos terms. Okay. So eta horu kotha moi tomalok koi disu, iate moi camera dekha poa nai karone ki hoise, iate equal sin bilak roi goise jane sin or agot equal thakibo, next step to equal thakibo, ebilagot equal sin bilak ifale ase, camera frame to utha nai, tomaloke equal bilak di loba ha. Ami kisman horu bostu chao, tomalok moi koi disu jane ebilak formula hisabe monot rakhibo na lage, kintu jate dekhile tomaloke gom poa, left side dekha pale jate right side to gom poa, ba right side to dekha pale jate left side to gom poa. Suppose 1045 degree plus A ase, ba kismane ki boli likhibo are yak 10 pi by 4 plus A. So e ki hobo 10 A plus 10B, so 10A plus 10B divided by 1 minus 10A 10B.
So 1045 is your 1. So 1 plus 10 divided by 1 minus 1045 is your 1. 1 into 10b is 10b. So 1045, sorry 10b no hoy, etu a hobo because yate 10a plus b, b jagat a ase. So 10a mane 1045 plus 10a divided by 1 minus 10a 10b, b mane a ase no, so 10a ase. So yate hol 10a. So 1045 plus a kami likhibo aru 1 plus 10a divided by 1 minus 10a. Etia jodi itu side dekha pa tumi kobo lagibo je etu 1045 plus a. Similarly 1045 minus a ki hobo 10a minus 10b, 10a mane 1045 hobo. So 1 thakibo upor minus 10b mane 10a thakibo divided by 1 plus 10a 10b thakibo. 1 plus 1045 mane 1 aru 10b mane 10a. So 1045 minus a dekhile tumaloke enekwa dekha aba. এতিয়া তোমালোকে tan 3 থিটা উলিয়াব চাবা tan 3 থিটা আৰু মোক দেখুৱাবা সো নাও কেতিয়াবা যদি আমি এনেকুৱা দেখা পাও 1 plus sin 2 থিটা 1 plus sin 2 থিটা জেনিবা আমি দেখা পালো 1 plus sin 2 থিটা বা 1 minus sin 2 থিটা দেখা পালো তেতিয়া আমি এক কি বুলি লিখিব আৰু 1 মানে কি লিখিব পাৰো sin square থিটা plus cos square theta plus thakile plus minus thakile minus then sin 2 theta likhibo pari 2 sin theta cos theta sin 2 theta. So itu dehat kene ko ase square plus b square plus twice ab ba minus twice ab type hoi thaka nai na. So plus thakile hobo sin theta plus cos theta whole square aru minus thakile hobo sin a minus b whole square. So yak eneke simplified koribo paru ami. Clear no? So now exercise 3.3 we'll try to solve it. Okay, 3.3 question number 1 is your sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4. Tan square pi by 4 is equal to, you have to show minus half. Okay, this is the left hand side. Minus half boli ami dekhuaba lage. Sobore lot kitab ase. So sin square pi by 6 means ki sin pi by 6 whole square. Clear? Cos square pi by 3 means cos pi by 3 whole square. Cos square theta means ki cos theta whole square, and this is tan pi by 4 whole square. Now pi by 6 means kiman? Pi by 6 means 30 degree, 180 by 6. So sin 30 whole square means half or whole square. Sin 30 is half. This is cos pi by 3 means 60. So cos 60 is again half. So square of half minus 1045 is 1. So this is half square means 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1 square is 1. So this is 4, 1 plus 1 minus 4. So this is minus 2 by 4. So this is minus half, and this is equal to right hand side. Okay, so this is the first question of your chapter 3.3. Now moving to the second one. The second question is given 2 sin square. Second question is 2 sin square pi by 6 plus cosec square 7 pi by 6 into cos square pi by 3 into cos square pi by 3 is equal to 3 by 2. This is the left hand side. So this is 2. This can be written as sin pi by 6 whole square. So pi by 6 means 30. So it is square of half plus it is cosec 7 pi by 6 whole square into cos pi by 3 whole square. Yato enake likhilwa 2 ikhinitu likhilwa tumi sin pi by 6 whole square. Gote eta ekeloge simplify korim. So it is 2 sin pi by 6 years 1 by 180 by 6 is 30. So this is sin 30, that is half. Cosec 7 pi by 6 yak ki banai lom. Cosec itu to 180 ke dangor hoy ase because 180 by 6 mane 30, 30 into 7 200 ta jabo. So yak ami keneke holai lom 6 pi plus pi divided by 6 agor chapter korisu no hoy ami whole square into it is cos pi by 3 is your 60. So cos 60 is your half, square of half. So this is 2 into 1 by 4
প্লাস এটো হ'ব কি cosec 6 pi by 6 মানে ইয়াতে থাকিব pi plus pi by 6 whole square into 1 by 4. So this will become 2 into 1 by 4 is half plus eto saba cosec 180 plus theta cosec 180 plus theta hole ei 180 plus theta kar ghorot poribo 10 or ghorot. So yata hobo cosec 180 thaka karone cosec e hobo cosec theta e hobo kintu 10 or ghorot pora karone minus ahibo whole square into 1 by 4. ইয়াতে সোয়া মাইনাস টু যদি কারবার ভুলক্রমে দিবলে রই গল হয় যদি কারবার ভুল হল হয় বাই মিস্টেক if you forget to give the negative sign then also the answer would have been same answer to same hobo kionu whole square আছে গটিকে কিন্তু পরীক্ষাত কাটি দিব যদি মাইনাস চিহ্নটো নিদিয়া সো ইয়াতে হবো হাফ প্লাস cosec pi by 6 means cosec 30 so cosec 30 is your 2 so it will minus 2 whole square into 1 by 4. So this is 1 by 2 minus 2 bar puron korle 4 e pam into 1 by 4. So this is half into half plus 1. So this is 2 1 plus 2. So this is 3 by 2. This is equal to right hand side. Okay. So this is your question number 2. So question number 3 to তোমালোকে চাবা তাতে বাকিখিনি সেমে cot pi by 6 মানে তুমি জানা pi by 6 means 30 5 pi by 6 টুক তুমি কি লিখিবা 6 pi minus pi 5 pi by 6 যেটো আছে তাক লিখিবা 6 pi minus pi divided by 6 তানে pi minus pi by 6 বনাই লবা নেক্সট 4 নম্বৰটোত আছে তোমাৰ 3 pi by 4 তাক কি কৰিবা 4 pi minus pi by 4 তালে pi minus pi by 4 হৈ যাব ক্লিয়াৰ ন কৰি দেখুৱাবা 3 4 Next question number 5 is your you have to find the value of sin 75 degree. Question number 5 what we have to find the value of sin 75 degree. Sin 75 to আমি already নাজানো আমি ক্লাস 10 ত পা হা trigonometric ratio কেটা কার বিষয়ে জানো 0 degree we already know about 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree and 90 degree. Now you have to find sin 75 degree. So sin 75 degree can be written as sin what 45 degree plus 30 degree 45 plus 30 is your 75 degree. So this is in the form sin a plus b. So clearly we can write it as sin a cos b plus cos a sin b. So this is sin 45 is your 1 by root 2 cos 30 is your root over 3 by 2 cos 45 is your 1 by root 2 and sin 30 is your half. Okay, so this is root 3 divided by 2 root 2 plus 1 divided by 2 root 2. So this is root over 3 plus 1 divided by 2 root 2. So kisumane ki koribo are tole upore root over 2 multiply kori thoi dibo are tolot jodi root over 2 multiply koru 2 root over 2 into root over 2 tane 2 aru eta ahi jabo tane 2 dugun 4 hobo upor thakibo root over 2 into root 3 plus 1 enekeu likhibo pare komba answer enekeu likhibo pare it's totally on your choice. Okay, now next you have to find the value of 10-15 degree. So 10-15 degree can be written as 10-45 degree minus what 45 degree minus 30 degree or someone may write it as 10-60 degree minus what 45 degree. So do it yourself using 10a minus b formula, that is 10a minus 10b divided by 1 plus 10a 10b. Okay, clear? Now question number 6. Question number 6 is your you have to show cos left hand side is your cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y. Okay, so you have to show that this left hand side which is written on the board is equal to sin x plus y. So clear hoy ase tomaloke olopman sale bhal kori jodi nirikhon kora tetia dekha haba etu ke buli bhabason tumi monote bhabila etu jeniba b tetia pi by 4 minus x mane jodi a hoy etu hoy ase a pi by 4 minus y mane jodi b hoy etu hoy ase b hale koa hoy ase nai. So dekhat kene koa ase cos a cos b minus sin a sin b. So etu ki formula asil
cosৰ ফৰ্মুলা মাজত মাইনাস আছে cos a plus b হ'ব সো এটো হ'ব pi by 4 minus x plus pi by 4 minus y this is cos a plus b clearly so this is cos pi by 4 মই ডাইৰেক্ট কৰো না pi by 4 plus pi by 4 কি হ'ব 4 LCM ললে 2 pi থাকিব তানে pi by 2 হ'ব আৰু মই কি কৰিলো minus x minus y থাকিল plus into minus will be minus so minus x minus y minus to কমন লৈ মই লিখিলো x plus y so এটো দেখাত কেনেকুৱা আছে cos 90 degree minus theta cos 90 degree minus theta is your sin theta so clearly this left hand side is equal to the right hand side clear so this is the proof question number 7 left hand side is given to be 10 pi by 4 plus x divided by 10 pi by 4 minus x this is the left hand side okay now left hand side this is in the form in the numerator this is in the form 10a plus b so this can be written as 10a plus 10b divided by 1 minus 10a 10b বা অলরেডি মই ডাইরেক্ট কৰিছিল এটো 1 plus 10a divided by 1 minus 10a পাই 1045 plus a থাকিলে সো কিছুমানে লিখিব আৰু 1 plus 10x divided by 1 minus 10x directly আৰু এটো সিমিলারলি হ'ব 10a minus b so 10a minus 10b divided by 1 plus 10a 10b so this will become 1 plus 1045 is your 1 plus 10x divided by 1 minus 1045 is your 1 into 10x will be 10x again so similarly the denominator will be 1 minus 10x divided by 1 plus 10x clear so ইয়াক যদি আমি কৰো 1 plus 10x divided by 1 minus 10x itu division হৈ আছে ন so denominator to কি reverse কৰি দিও reciprocal law 1 into কৰিলে 1 minus 10x যাব so ইয়াতে থাকিল 1 plus 10x whole square divided by 1 minus 10x দুটা পূৰণ হৈ আছে so 1 minus 10x whole square বা কিছুমানে লিখিব আৰু 1 plus 10x divided by 1 minus 10x whole square clear no so now the next question is question number 8 একেবাৰে সহজ প্ৰবলেম এটা question number 8 আছে আমাৰ আমি question number 8 টু কৰিছো এবাৰ question number 8 আছে cos pi plus x cos pi plus x into cos minus x divided by sin pi minus x into cos pi by 2 plus x so this is the question so it is easy একেবাৰে cos itu কি আছে 180 plus theta তাহলে cos theta হ'ব কিন্তু কার ঘৰত পৰিব 180 plus theta কৰিলে এই 180 এই plus theta 10 ৰ ঘৰত পৰিল সো মাইনাস আহিব ক্লিয়াৰ minus cos x into cos minus x মানে cosৰ ভিতৰত যদি মাইনাস থাকে তেতিয়া হেতু কি হয় cos x এ হয় cos আৰু secot or take sin 180 minus theta that means sin theta itself 180 minus theta sin এ থাকিব আৰু 180 minus theta হলে কাৰ ঘৰত পৰিব sin ৰ ঘৰতে পৰিব as so এটো sin x এ হ'ব তো cos 90 plus theta তাৰ মানে কি হ'ব sin x যাব কিন্তু এটো কি হ'ব 90 plus x sin ৰ ঘৰত আছে আছিল কি cos so ইয়াতে এটা মাইনাস থাকিব so cos x means cos square x plus a minus এটো হল sin square x so এটো cos x by sin x by cos x মানে হল 10x cos x by sin x মানে কি cot x so cos square x by sin square x means কি cos x by sin x whole square so এটো হ'ব minus কাটা যায় কি থাকিব cot square x so এটো দেখুৱাব দিছিল আমাক right hand side okay so now question number 9 question number 9 is your cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x okay cos 2 pi plus x into cot 3 pi by 2 minus x cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x cot 2 pi plus x so this is the left hand side now Sava etu ki formula ase cos 3 into pi by 2 ene noy 3 pi by 2 means your
3 into pi by 2. 3 into pi by 2 means 3 into 90. 90 odd multiple hoise na yate. 3 into 90 plus theta. তাহলে এটো cos 3 into 90 থাকা কাৰণে কি হ'ব 90 odd multiple থাকা কাৰণে sin theta হ'ব এতিয়া 3 into pi by 2 এই এটা pi by 2 এই দুটা pi by 2 এই তিনটা pi by 2 plus x আছে কাৰ ঘৰত থাকিল cosৰ ঘৰতে থাকিল original cos আছিল সো ইয়াতে plus এ হ'ব now cos 2 pi plus x 2 pi মানে 2 into 180 degree 180 ৰ multiple আছে সো এটো কি হ'ব cos এ হ'ব কিন্তু plus হয় না মাইনাস হয় চাও আমি 2 pi এই 1 pi এই 2 pi plus x তাৰে কাৰ ঘৰত থাকিল অলৰ ঘৰত থাকিল সো ই plus হ'ব now etia saw ami into cot 3 into pi by 2 that means 3 into 90 cot 3 into 90 plus x thakok minus x thakok ki hobo 3 into 90 90 dot multiple thakile cot to gusi 10 hoy so 10x thakibo etia ami saw 3 into pi by 2 ei eta pi by 2 duta tinta minus ase na plus ase minus ase so kar ghor poril 10 or so 10 ba cotor ghorot cote ase so plus e hobo into plus cot 2 pi plus x 2 pi means 2 into 180 so 180 multiple thaka kare kote hobo kote x hol 2 pi ei 1 pi 2 pi plus x olor ghorot ase so symbol to plus ei hobo agot clear so now ami simplify koru etu hol sin x into cos x into 10x ok ami ki boli likhibo paru sin x by cos x aru cot x ok ki boli likhibo paru 10 or ulta mane cos x by sin x so clear so this is sin x into cos x into yate ki LCM lom ami cos x sin x LCM lolu etu thakil sin x into sin x ki hobo sin square x plus cos x into cos x is your cos square x so cos x sin x kata jabo থাকিব কি sin square x plus cos square x থাকি গল sin square x plus cos square x means your 1 is equal to the right hand side this is what you have to prove okay now question number your 10 question number 10 question number 10 is your left hand side is given to be sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1 into x into cos n plus 2 into x okay this is the question given so now yak ami easily likhilo formula pelabor karone cos khini agot likhilo cos n plus 1 into x cos n plus 2 into x minus sin n plus 1 into x minus no agot plus ase so plus sin n plus 1x into sin n plus 2 into x yate to puzzle hobologia aku nai yate dekhat a plus b type hoy asil torot moi b plus a boli likhi disu simple so ituk jodi a boli hoba ituk jodi b boli hoba dekhat kene ko ase cos a cos b plus sin a sin b hoy thaka nai jano so cos a cos b plus sin a sin b mane cos a minus b no hoy jano so n plus 1 into x minus n plus 2 into x hobo ঠিক আছে so this is cos x common lobo para ba multiply koribo para direct so this is cos x or para 2x gole rakibo minus x cos minus x mane again plus cos x so this is the question number 10 is equal to right hand side okay now question number 11 question number 11 to nije nije try kori muk dekhuaba noarile mo photo mari pathai dim etu easy question cos a minus cos b hoy ase question number 11 to saba question number 11 to hoy ase cos a plus b minus cos a minus b hoy ase question number 11 jodi swa dehaba cos a plus b minus cos a minus b formot ase so cos a plus b formula bhangiba aru cos a minus b formula bhangiba last 3 pi by 4 jitu dehaba 3 pi by 4 ki likhiba pi minus pi by 4 3 pi by 4 mane ki 4 pi minus pi divided by 4 tane pi minus pi by 4 koriba kori dekhuaba sun
ওকে নাও মই কৰিম কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12 11 নোৱাৰিলে মোক কবা ইজি কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 12 আছে sin square 6x minus sin square 4x ওকে ইয়াক দুই ধৰণে কৰিব পাৰো এটো লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়া আছে ন আমাক সো আমি অলপ আগতে আজিয়ে কৰা ফৰ্মুলা এটা তোমালোকে যদি লিখি যায় আছা বহি উলটাই চালে দেখা পাবা sin a plus b into sin a minus b আমি আজি কৰিছিলো কি পাইছিলো sin square a minus sin square b পাইছিলো এটো ফৰ্মুলা আজি আমি ডিৰাইভ কৰিছো ঠিক আছে sin a plus b into sin a minus b মানে sin square a minus sin square b পাইছিলো সো ইয়াতে দেখাত তেনেকুৱা হৈ থকা নাই না sin square a minus sin square b হৈ থকা নাই জানো সো ইয়াক ক্লিয়াৰলি কি লিখিব পাৰো sin a plus b into sin a minus b লিখিব পাৰো ক্লিয়াৰ সো ইটো থাকিব sin 10x into sin 2x as bracketot লিখি দিব পাৰা as you know that sin a plus b into sin a minus b is sin square a minus sin square b clear এটো এটা মেথড হল sin 10x into sin 2x ইটোৱে দেখুৱাব দিছিল আমাক নাও ইয়াক যদি আমি বেলেগ এক ধৰণে কৰিব চাও কেনেকৈ কৰিব পাৰিম চাবা ইয়াক আমি সাপোজ বেলেগ এক ধৰণে কৰিবলৈ ট্ৰাই দিছো কেনেকৈ কৰিম এটো কেনেকৈ আছে sin 6x whole square minus sin 4x whole square so this is a square minus b square so this is a plus b into a minus b is জায়গাত আছে sin 6x আৰু b জায়গাত আছে sin 4x so this is a plus b into a minus b form so now ইটো দেখাত কেনেকুৱা আছে sin a plus sin b আজি যে আমি হাফ এংগলৰ ফৰ্মুলা উলিয়ালো তাৰ সহায়ত কৰো sin a plus sin b মই কৈছিলো কি sin আৰু সাইনৰ দুইটা ফৰ্মুলা আৰু cosৰ প্লাসৰ ফৰ্মুলাত প্লাস 2 থাকে আগত এটো দেখাত কেনেকৈ আছে sin a plus sin b সো এটা sin থাকিব সাইনৰ ফৰ্মুলাত এটা sin থাকে এটা cos থাকে মাজত প্লাস আছে সো সাইনৰ কোড প্লাস আহে সাইনৰ a plus b সূত্ৰত প্লাস আহে সো a plus b by 2 cosৰ কোড প্লাস আহে মাইনাসৰ সূত্ৰত সো a minus b by 2 নাও sin a minus b আছে ইয়াতে আমি লিখিম 2 sin এটা থাকিব এটা cos থাকিব সাইনৰ মাইনাস কোড আহে মাইনাসৰ সূত্ৰত sin a minus b মাইনাস আহে সো 6x a minus b by 2 cosৰ কোড মাইনাস আহে প্লাসত সো a plus b by 2 clear so this is 2 into 2 4 হ'ব বাৰু থাকক দিয়া 2 এ থাকক 2 sin এটো সবা 6 plus 4 10x হ'ব 10x by 2 মানে 10x by 2 মানে 5x ইয়াতে 6 minus 4 2 হ'ব 2x থাকিব 2 এৰে কাটিলে ইয়া থাকিব cos x ইয়াতে থাকিল 2 sin 6x minus 4x is 2x 2x by 2 is x and 6x plus 4x is your 10x 10x by 2 is 5x so ইয়াতে থাকিব cos 5x now ইয়াক আমি এনেকৈ লিখো 2 sin 5x এই cos 5x তো আগত লিখি দিলো পুৰণৰ ক্ষেত্ৰত কথা নাই নহয় এসোসিয়েটিভ কমিউটেটিভ ল মানি চলে এসোসিয়েটিভ ল মানি চলে সো cos 5x আৰু এটা 2 আছিল সো ইনটু 2 এটা থাকিল sin x আৰু থাকিল cos x সো এটো দেখাত কেনেকৈ আছে 2 sin থিটা cos থিটা হৈ থকা নাই না 2 sin থিটা cos থিটা মানে কি আছিল sin 2 থিটা হয় না হয় ইনটু ইয়াতে আছে 2 sin থিটা cos থিটা মানে sin 2 থিটা ঠিক আছে সো এটো হল sin 10x into sin 2x ক্লিয়াৰ সো এটো আমাৰ এনেকেও কৰিব পাৰো ঠিক আছে আজিলে হ'ব বাকি কেটামান প্ৰবলেম বাকি আছে আমাৰ হেকেটা প্ৰবলেম আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ